awiton ang awit sa pagdayeg, paggadaygon ka Ginoo. Magampo ta. Silimbahon namo nga Dios, mapasalamaton kami diin kami nangatigom ug makahimo sa pagsimba ug pag-alagad kanimo karong buntaga. Salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo niining mga taknaa ug nagasalig kami nga ikaw motubag sa among mga pag-ampo. Ginoo, gipangayo namo ang imong pagpasaylo sa tanan namong mga kalapasan. Aron mudagat diha sa imong presensya ang among pagsimba. Andama kami, O Diyos, sa pagdawat sa imong mensahe, aron mulig-on ang among pagtuo ug pagsalig kanimo. Kining tanan among gipangayo uban ang pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Palihog sa paglingkod. Atong basahon sa tubag-tubag ang Ecclesiastes chapter 11 verses 7 to 10 ug chapter 12 verse 1. Sa pagkamatuod, ang kahayag matamis ug mapakahimuot nga mga butang alang sa mga mata ang pagtan-aw sa adlaw. Apan, papahinumduma siya sa mga adlaw sa kangitngitan, kay magadaghan man sila. Ang tanan nga moabot, kakawangan man. Apan, hibalaon mo nga tungod ni ining tanan nga mga butanga, ang Diyos magadala kanimo ngadto sa paghukom.
tanan. Hinumdumi usabang imong mabubuhat sa mga adlaw sa imong pagkabatan-on. Sa dili pa moabot ang mga dautan nga mga adlaw, ug sa magasing abot ang mga tuig, sa diha nga ikaw magaingon, ako walay kalipay kanila. Maayong buntag, balik sa tanan. Maayong buntag. Good morning. Welcome to Bradford Church, and today is our Youth Sunday, and we praise God sa atong mga kabatan-unan, sa atong iglesia. They are the future pillars of our church, and all networks sa atong simbahan, even mga bata, ato sa youth, sa young adults, and even sa adult and senior citizen, tanan network. Kita nag-aalagad sa Ginoo. Salamat kay kining Sunday because this is devoted sa ilang leadership, and from first service down to the last service today, sila mo handle ni ana. Og salamat sa Ginoo tungod sa atong mga batan-on nga madasig kita og madasig pod kamo nga inyong ipadala inyong mga batan-on diha sa atong fellowship dire. Og palakpakan nato ang atong buhi nga Dios para sa atong mga young people. And praise God for our announcement. Salamat related to this activity sa Youth Month or this Youth Sunday gahapon. It was so successful nga nag-conduct sila og kining musical presentation or concert entitled Hope Anchored in Christ. This is an evangelistic event dito sa Imol. Og praise God, daghan nag-attend, and also many came to know the Lord because of this ministry. And let's pray for the follow-up of those young people who received the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. So, ingunani ang movement o mga buluhaton sa atong mga young people nga suportahan nato sa pag-ampo o sa atong moral support para kanila. Of course, today is fourth or the last Sunday of the month of September. And praise God, sunod simana, October na, o dool na Disyembre. And of course, karon J-Mall Worship na tuwa po datong pikas nga grupo nga nagasimba dito sa J-Mall. Let's also come to pray for them nga ang pikas bahin nga grupo, even these young people to aditong naga-serve sa atong sa service. Now, since entering to the month of October ta, and usually in the first Saturday of the month, of every month, naga-celebrate kita, gitawag nato prayer breakfast. O kung kamo wala pa nakasulay ni ini, it will be karong Saturday, i-handle ni sa atong mga senior citizen, and they have a lot of activities for the month of October. Sila mo handle sa prayer breakfast, then there will be in the same day medical and dental for all BUCCI members. So kung gusto mo avail ni ana nga medical and dental, that's for free diri sa ato. Please come, and of course you muanhi ka dili lang tungod for that, and of course muanhi ka tungod kay makig-hiusa sa pag-ampo. Then, October 11, sila po mo handle sa 7:30 and 10 a.m. services. Tungod lagi kay is a senior citizen month, and there will be luncheon fellowship after that. So, more than that, we are also preparing because it's already October towards the last quarter of the month of this year. Naana po tayo traditional nga atong dinatawag Christmas cantata. And kinsa pud ang wala pa naka-join ni ini, please join us so that we'll be part of those who will give the evangel message through songs sa katawhan diri sa Cebu City and all throughout nga mo makadungog ni ini. So we are encouraging for those ones nga bahalag unsang klase imong tingog, kung tibuok man o tibuak, let's just join so that will form the 100 boys choir, no? Dawato na sa Ginoo bisag tibuak nga tingog. Okay, so we'll also come to the BMFC Dorcas News nga nagapadayon ang event, and please take note of this following event nga gibutang diri, no? The theme for November
8 is God's Will Be Done. Then the preacher is Reverend Henry Cariat. And sa Sports Fest nga nagapadayon, in fact yesterday, nag-bowling or na competition dito sa Country Mall. Wala lang ko naka-join, but mamawi ta sunod for our group. And of course, let's praise God for the missions and church planting. There will be a training kung gusto mo. It doesn't follow nga pastor ka o dili. Kung naay mong heart, you want to involve in church planting in a simple way, pamaagi, even you don't have theological background, you're welcome to attend this multiplying churches and communities training. Ang taga Manila, muanhi diri just to conduct this for us. Batch 2 na ni. Ang first batch, mga pastor. Second batch, open to all. So diri himuon sa ato from September 30 to October 2 sa annex, no? Just approach me if you are interested in this. And of course, sa Kairos course, naanatay batch 6 nga training pod. Mahitabo ni karong October 6. Okay, for the next batch. So kung katong wala naka-join last time, you're welcome to join. And of course, we congratulate for those ones who completed the whole course, the 9-week or 10 weeks of sessions. And after that, na ay facilitators training o ongoing po ni. And praise God for those ones. Mga 13 sila nga nakahuman ni ini. And let's continue to pray and support for different church planting activities. Right now, we have, ang bago nato is Lapu-Lapu. We trust the Lord to open a church in Lapu-Lapu. We have a church planter assigned there, and we have in Consolacion na for the past 2 months. Sige na sila padayon simba dito, and they are growing in number. And let's pray for the Bohol, the Tacloban, and the southern Cebu, Mandilikit area, and more areas to open for next year. So if you want to be part of this movement, you can be part of this by praying and by giving your support. Kay we are really in need of mga chairs and mga Sunday school, mga materials, volunteers for those places. Just come to approach me if you are interested. So, other announcements, ibili na ko sa inyo, and please don't lose this and bring this along with you sa inyong panimalay so that you will be reminded of the activities that we have for this coming month of October and the remaining days for September. Salamat sa Ginoon atong tanan nga announcement. And right now, let's prepare ourselves. Awiton din natong ihatag mo sa Ginoo as our song, awit sa pagpanganda. Ihatag mo sa Ginoo ang lingkod mo nga puso. Sa matuo si Kristo'y magsulundon, walay kahadlok siya imong alagaron sa pagmamahal sa Diyos. Lawas puso kabatanon, ihatag mo kang Jesus, isulob ang kaluwasan, abadi ang ihatag mo sa Ginoo imong labing mahal, walay laing igabalos sa gugmangan ng lubos. At
Adto kita sa presensya sa atong Ginoo sa pagampo. Ginoong Dios, salamat kay kining kabuntagon. Sama sa imong gisulti sa awit nga mabatan-on man o maunsa man. Ihatag namo among kusog balik diha kanimo. While naami ginhawa, naami kinabuhi diri sa kalibutan, ihatag namo ang tanan diha kanimo, O Lord. Sa unsa mang klaseng pagpangalagad, Lord, dawata kini sa imong giserve sa imong mga katawhan. Lord, salamat kay mahinumduman po namo ang amoang kalihukan sa among panggobyerno, among leaders kining mga panahona. Samtang nagapreparang COMELEC o even ang mga tao nga mga future leaders nga nagaplanong nga mudagan sa different position sa presidente down sa ubos nga position sa government. Lord, hayagi kami o giyahi kami sa kining mga desisyon namo to choose our leaders o ikaw man Ginoo nagakontrola ang tanan sitwasyon. Busa gihangyo nako nga imo namong tanan nga imo pong mga katawhan magapadayon sa ilang pangalagad diha kanimo bisan sa unsang kakulian sa kinabuhi, whatever problems, mga trials nga among na encounter from day to day, Lord, help us nga kami malig-on diha kanimo. Continue also to bless your church here in Bradford sa mga kakalain-laing mga kalihukan. Nga unta, Lord, kining among mga buluhaton, dili po ni makababag sa amohang pagtubo o pakipagrelasyon diha kanimo. Buhata nga ang tanan, Lord, nga among gibuhat diri nga makahatag kahimayaan ug dungog sa imong ngalan. Lord, we also entrust unto you the youth network, especially karong Sunday. This is their Sunday. Gihangyo namo ang mga kabatan-unan sa among simbahan nga sila Ginoo magatubo, magatuto diha sa imuhang pulong nga ang ilang pagpangalagad gagikan diha sa ilahang dakong gugma kanimo. O continue to raise mga young people, those ones who are not involved yet sa church, even in this service, nga naa sila may ma-harvest nga mga young people from this church, from this group. That worthy to see all of us working together, busy sa samtang nagapaabot sa imong pag-abot Ginoo. Og salamat Lord sa other networks also. So preparing a lot for the month of October, we entrust everything unto you. And so with other services nga naa sa JMall, ikaw pod magapanalangin didto Ginoong Dios. Og sa nahabiling mga adlaw for this month of September, we commit unto you, O Lord, and different activities. Og as well as sa imong mga katawhan karon nga nagaampo, nagaduol sa imong presensya. Ang uban kanamo na ay mga balatian, Lord, sa ilahang panglawas, na ay mga ubo, hilanat o dili maayong panglawas. Kabuuta kami sa imuhang healing touch o sa imuhang kaayuhan direct kanamo. And so with other brethren, mga kaigsuunan nga nasa ilang hospital bed, Lord, bisitahay sila o ihatag ang kaayo nga ilang gikinahanglan sa ilang panglawas. And continue also to supply our needs, O Lord, according to your riches and glory in heaven and according to the need of your people from small to big need, whatever is that, Lord, we entrust this unto you. And sa karong kabuntagon, gipanalanginan o gihangyo namo ang imuhang bendisyon and empowerment of your Holy Spirit to be upon our speaker, or to be upon our young people who are preparing for this service today and other parts of it and other services up to sa last service today. And thank you for all these things. Gibalik namo ang dungog, gihimaya diha kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. God is so good. God is so good. God
God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. Amen. Hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. He is Lord, Lord cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. With trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone.
before the throne. Our scripture reading this morning is found in Hebrews chapter 6, verses 13 to 20. Hebrews chapter 6, verses 13 to 20. Akong gihangyo ang tanan sa pagbarog as we read the Word of God. If you have your Bibles with you, please read with me in Hebrews chapter 6, verses 13 to 20. And it says, "When God made His promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Men swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the heirs of what was promised, He confirmed it with an oath. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope offered to us may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. May God bless the reading of His word. Please be seated. I'm very glad to introduce atong messenger this morning. And he is one of active members of the youth ministry. He is also involved in the music ministry, one of the leaders sa music team, and also part of the core leaders Bradford Youth. He is the son of Mamerto and Lorna Del Oro, and he is now in his second year sa medicine. He is medtech ni siya, yung pre-med, and praise the Lord. Just recently, he was one of our members nga atong gipray that has passed the medical technologies board exam. And praise the Lord for that. And truly, he is an encouragement to all the active youth members that being part in the service of the Lord does not hinder your studies. In fact, it encourages you more to be better, because whether in service here or in studies, we are under one master, and that is our God, and so we give our very best. And privileged enough, our speaker this morning is Mr. Mac Kevin Po Del Oro. Good morning. Praise God for that. Yes, mo na ato ang atong i-talk karon. It's about cancer. How many kinsa may nakadungog anang word nga cancer? Dire. Daghan no, then once the doctor will kuan bitaw mo ingon ay imong doctor nga, "Ma'am, naman kay cancer." And it start na nga para sa ato ang alon, ano ko'y cancer, magsugod na gid og gihap akong adlaw ani, no? Sometimes inana ang ato ang mindset bitaw, or ang people, ang ubang mga tao, mukuha na din sila mo surrender, maghappy-happy na ko. Dito ko, akong ihurot akong kwarta dito sa kuan, sa casino, or bagbakasyon ko sa layo nga lugar. No? Or abang mga tao mo ana nga magampo kog ayo kay gamay na la kong kuan, may na lang may minusan ako ang sala. No? But unsa man gyud ang cancer? Cancer kay mo ni ang pinaka common
nga makapatay sa usa ka tawo. No? And kung sa medical books ta moingon, ang cancer neoplasia ang tawag ana, and then meaning ana na ay bag-o nga nagsigig tubo nga mga cells sa organ nimo. Palitan ang most common diri sa sa Pilipinas kay ang lung ug ang breast cancer. No? Common na sa mababayi ang breast nga kinahanglan na lang tangtangon ang breast sa kabay para dili mukatay mo affect sa ubang mga organ sa lawas para mabuhi ang usa ka tawo, no? And ang cancer pwede ni siya nga malignant, pwede nga kanang naa na dira mapila na lang kaadlaw magihap. Pwede sad nga ang cancer benign nga dili na siya mahimong malignant or mas taas-taas pa ang imuhang adlaw diri sa kalibutan. And ang cancer dili na nga kung nanakay kanang cancer maura gyud na siya ang makakos og patay, but ang cancer naa siya mga makakos mga mo na atong gitawag nga kanang carcinogenic agent nga palitan ma-expose ko sa adlaw pwede ko magka-cancer ana kung naa koy gene sad, no, sa akong naana sa akong DNA nga mukos jud og cancer, akong mama akong papa ni cancer, so dako kog percentage nga magka-cancer. So dili nga ang cancer, kung makadungog kag cancer, kalit na nagawas dira, but naa gyud something cause gyud agent nga maka-cause og cancer. And then karon dili nga ang cancer makaapekto sa atong lawas lamang, but naay cancer karon nga common sa kalibutan. Unsa man ang cancer? Mo nang spiritual cancer. No? Unsa man ang makakos ana? Spiritual cancer is also called as unbelief, no? Tanang mostly sa kalibutan karon nagkinahanglan og kana ato silang gitawag og unbeliever if wala sila kaila pa sa Ginoo, no? And for us, no, for all have sinned and all fall short of the glory of God, no, kita tanan once katong wala pa ta kaila sa Ginoo na ay nagsigig tubo dara sa ato ang kasing-kasing sa atong kinabuhi. Mo na ang sala, mo na atong wala pa ta kaila sa Ginoo, mo na ang cancer sa atong espirituhano nga bahin. No? Unbelief is a feeling that you do not or cannot believe or accept that something is true or real. No? Ang ubang mga tao karon dili mo tuog Ginoo. Ang uban dili mo tuog sala. Okay ra man gud ang sala. Ang tanan gani gibuhat gali na nila. Buhata sana. Okay ra na. No? Without knowing nga sayop dito. No, ang bansad nga dili mo accept si Jesus kay Dios, Ginoo ug maluluwas, no? Unbelief. Unsa man sad ang unbelief maka-cause og doubt, no? Doubt is to be uncertain or to believe that is something may not be true or is unlikely, no? Katong ganina ang cancer sa to dili mo tubo kung walay maka-affect, no? Walay agent. So kaning doubt nga atong istoryahan karon mo ni ang agent, mo ni maka-cause sa unbelief. No? Kasagaran, kung naana ta diha ni Kristo, usahay saman. Anaan ta sa itong mga doubt, ampu-ampu ay. Ampu-ampu ay, kay sala ganina. Or, warag di naman siguro kaapas karon kay alas 10:45 na, nagsugod ng message, alam ko mo simba ay. No? Sometimes inana or panalitan. Ako, nagtrabaho na ko, anay nana akong bossing nga, Mac, paningkamuti nga inani nga ato ang sales karon, inani ka number 500 ka mga tawo ang atong maserban sa ato ang serbisyo. Sige, para mahimot mapataas ti ka sa rangko nimo. Sige sir. So naningkamot kog ayo 500, naabot ang 500.
Batan-aw na ko sa uban na akong ka-office mates, naabutan sila 600, 700. Ano ko lo? Pataas pa ka kung rangko sa kuwang-kuwa. No, ingon man tong si Bossing nga, kanang si Sir nga, kung maabot lang kong 500, ipataas akong rangko. Pero kung mga kauban, mas lapaw naman sa 500. Ako bago pa mo ng 500. Unsa ka, no? Tinuod ba ka to iyang ihatag sa kuha, no? And then, kinakita ko sa ilang pagkadaghan nga urang possible magid nga kani siya mas maayo pa man ni sa kuha. So wala na ko unsa man naningkamot. Nag 500 ako, sige na. Okay na sila 500 urag sila naman gyud siguro ang ipataas ang rangko ani. Okay ra ni dire na lang ko ana. Hantod nga pagbalik sa kuan sa akong sir, Kevin, nganong wala naman kay sulod-sulod sa imong office, nganong wala naman kay report og tarong, nganong sige na magagalit. Ay kay kanang di ba sir, ana man ka nga 500 nga kung ipataas ko nimong rangko 500 ana. Pero namang uban sir nga 700 basin sila imong kuanon ba? Kanang imong ipataas ang rangko ba? Ani unsa magingon sir? Ingon ko nga 500 ra. Karon noon tanawa ang atong 500 na may nuso na ka ng 50 kay wala naman kay ato-adto sa ato ang office. So, inana sometimes maka-affect ang atong doubt. No? So, doubt can slave us to Satan's condemnation. No? We know that Jesus Christ's death on that cross, no, is victorious. We know in the Bible nga tanan nimong masala gipasaylo. We know nga He loves us, no? But sometimes sa atong kinabuhi kung naagali problema, makasala ta anang adlaw, no? Mangayo ta pasaylo. And then after sa atong pag-ampo, maingon din ta nga, gipasaylo ba ko sa Ginoo, no? No? Nabadira karon sa imong life nga guilty ka or something that bothers you bitaw, no, dili lang sad sa ma-enslave ta in Satan's condemnation, but it will also affect our growth, no. Once nga mo pray ta, murag mag-doubt ta ba nga ihatag ba jud ka to sa Ginoo, no? Or di na lang ko musimbay kay wala na may answer silent man ang Ginoo, or di na lang ko mo ampoy kay wala may gibuhat ang Ginoo para sa akong kinabuhi. And then it will affect our growth. Wala na ta nagbasag Bible kay di man may kanang enslaved na ta ni Satan. Ikaw nakasala ka ganina, musimba pa ka, pasangayo ka pasaylo. Mangayo pasaylo ay. Pasayloon di ka sa Ginoo. Di na lang ko magampo kay kanang di man ko pasayloon. And then, imbis kibalo ko nga, ipasaylo ko, napadala ko sa ako ang doubt at first. And then it will lead to unbelief. And it will lead to sin. No? Ay kay wala man ko pasaylo, magpakasala na lang ko. No? And this is the progression of spiritual cancer. First, naay doubt. Mo na ang agent nga maka-cause og spiritual cancer, the unbelief, and it will cause us to sin, which is death. No? Dakuha na problema sa tao Sometimes Christian kani ang ato ang struggle, no? Satan will give us doubt, give us kanama question sa life. I-question nato si Lord, isa pa. I-question nato atong kinabuhi nganong ikabuhi pa ko di sa kalibutan, nganong na may mga problema, nganong kuan dili man sila ka tinuod, Lord. No? Kana. But ang world, kung kinsa tong wala pa kailas ni Jesus, wala pa relationship ni Jesus, mo ni ilaha unbelief.
No? Wala na sila doubt, unbelief, na sila cancer. And praise God and magpasalamat ta sa Ginoo kay naaday cure. Ani. Naaday cure ang gihatag sa Ginoo. Unsa man giingon? Because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the ears of what was promised. He confirmed it with an oath. Hebrews 6:17. No? It is always been God's intention to intervene in our condition. So, what is God's purpose? No? Unsa may purpose sa Ginoo nganong kita kibaw na ta sa tong condition datay sala ug ang sala makapatay, no? Spiritual death. And ang purpose sa Ginoo is to save us. Ang purpose sa Ginoo sa to because God wanted to make the unchanging nature of His purpose. Unsa man ang dili ma-change nga purpose sa Ginoo. That is to save us and to have an intimate relationship with Him. Mo ang purpose sa Ginoo and very clear to the ears kita kung kinsa tong mo tuod diha sa Ginoo of what was promised. Akong purpose kay anang Ginoo, akong purpose kay i-save mo og magrelasyon ta, mag-istoryahanay ta at intimate ta ug ako nang gi-promise. Ako nang gi-promise kung mo-promise ka sa usa ka tawo, promise ka nang magbinuotan ako. Possible na nga dili mabuhat ka ng istorya lang ba? Pero kung moingon ka confirmed it with an oath, mas bugat ni. Imo gyud nang isuwat, imo gyud nang usahay sa kuan sa Jew nga kuan kanang tradition nila na sila kanang oath a covenant nga animal. Kung palitan magkuan mi ni Pastor Lance magnaami oath sa usa nga kinahanglan ako ni buhaton para ni Kuya Lance og si Pastor Lance mao sa niyang buhaton magkuha mi usa ka animal nga amuang tigbason sa among atubangan. Kung palitan gali walay mosunod namong duha, inana ang mahitabo sa ako dili mosulod or kung si Kuya dili niya sunod, inana akong buhaton niya. So mo nang oath. He confirmed it with an oath. Intentional jud kay ang Ginoo para sa tua nga kita dili ta ka save sa ato ang cancer karon. Di kita ka save. And then God is intentional to intervene in our condition. Knowing all this, that God cannot lie, kay iya man ginang oath, iya man ginang promise, iya man ginang purpose, how did God made it possible? How did He fulfill His oath? Giunsa man niya paghatag, paghimo na nga plano, paghimo na nga purpose, pagfulfill na nga oath. God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, He who have fled to take hold of the hope set before us as may be greatly encouraged. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain, where our forerunner, Jesus, has entered on our behalf. He has become a high priest forever in order of Melchizedek. No? That purpose, that oath, that promise, na fulfill na by sending His Son Jesus Christ. And our superior cure or treatment for our cancer is our hope
in Jesus. No? He is the only great high priest who can intercede for us and understand us. No, it says in Hebrews 6:20, where our forerunner Jesus has entered on our behalf, he has become a high priest forever in the order of Melchizedek. A high priest is the person nga muadto dito sa Holy of Holies. No? Adto sa atubangan sa Ginoo, muampo para sa mga tao, mu-offer sa mga kanang sin offerings para sa mga tao. And we have that Jesus in heaven. Nasa karon dito praying for us, interceding for us. No, not only interceding, but unsa man? In Hebrews 4:14 to 16, it says, therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who is Jesus, who has been tempted in every way, so that we may receive mercy and find grace. Tempted in every way, just as we are, yet he did not sin, and let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. No, Jesus